एपिसोड 7 तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मामा फुरकान ने कब्रिस्तान में अमल की वो भयानक रात गुजारी, किस तरह से मुख्तलिफ जिन्नात ने रूप धार कर उनको डराने की कोशिश की। बिलाखिर मामा फुरकान ने अपना अमल पूरा किया, लेकिन ज़रा सी चौक पर उन्होंने जो खमियाजा भुगता वो बहुत भयानक था। दादा गफूर के अमल के बाद मामा फुरकान ठीक हो गए। शाम का टाइम था, मामा फुरकान अपने घर में बैठे थे कि अचानक उनके गेट पर दस्तक हुई, जिस पर फौरन उनका बेटा अरफान बाहर गया। जब अरफान ने गेट खोलकर देखा तो बाहर इशफाक खड़ा था। इशफाक एक लड़का था जो मामा फुरकान की दुकान पर काम करता था। वो बहुत घबराया हुआ था, उसकी आंखों में एक बहुत खौफ और डर था। उसने फ़ौरन मामा फुरकान से मिलने को कहा। अरफान ने आकर जब मामा फुरकान को बताया कि बाहर अरफान आया है, तो मामा फुरकान ने टाइम देखा और सोचने लगे कि इशफाक किस टाइम क्यों आया है। जो ही अरफान को कहकर मामा फुरकान ने इशफाक को ड्राइंग रूम में बिठाया तो खुद उससे मिलने गए, तो इशफाक ने मामा फुरकान को देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मामा फुरकान ने कहा कि बताओ क्या बात है। तो इशफाक का ये कहना था कि हम नहीं जानते, हम लोग कस्टमर्स को कपड़ा दिखा रहे थे, एकदम से उस पर आग का शोला गिरा और पूरी दुकान जलकर राख हो गई। मामा फुरकान पर तो ऐसा था जिस तरह से कोई बिजली कड़की हो। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हुआ है। उनकी सारी जमा पूंजी बस वो एक दुकान ही थी, एक छोटा सा घर था, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था इशफाक, और उसका ये कहना था कि वो आग इतनी सख्त थी, इतनी ज़्यादा वो आग थी कि हम इसमें से एक थान भी नहीं बचा सके। मामा फुरकान अपना सर पकड़कर बैठ गए और उन्हें फ़ौरन सैदपुर के उस जिन की वो बात याद आई कि फुरकान अगर तू बाज ना आया तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता। मामा फुरकान की इस हालत पर हर कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार था। जिन फैक्ट्री से मामा फुरकान अपनी दुकान के लिए कपड़ा लिया करते थे, उन सब लोगों ने मामा फुरकान से ये कह दिया कि हम आपके साथ हैं, अब पैसे बाद में दे देना, लेकिन जितना चाहे अपनी दुकान के लिए हमसे माल ले सकते हैं। इसके अलावा शहर के बाकी लोगों ने भी मामा फुरकान को पैसों की मदद के लिए ऑफ़र कर दी। बाबर अली और अकबर ने जब सुना तो वो भी फ़ौरन मामा फुरकान के पास आए और ये कहा कि आपको जितनी भी रकम चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। मामा फुरकान बहुत ज़्यादा हैरान थे कि किस तरह से अल्लाह ने उनका सबब बना दिया और उनकी मदद के लिए हर कोई तैयार था। 1 महीने के अंदर अंदर मामा फुरकान ने पहले से भी ज़्यादा अच्छी दुकान बना ली। फिर दादा गफूर उस दुकान का इफ्तिताह करने आए और वहाँ पर उन्होंने पूरी दुकान के चारों तरफ किलों का हिसार कर दिया और मामा फुरकान से ये कहा कि अब जाकर भी वो तुम्हारी दुकान में कदम नहीं रख सकता। तुम्हें नई दुकान की बहुत मुबारक हो। मामा फुरकान का नुकसान तो हुआ ही था, मगर फ़ायदा ये हो गया था कि अब उनकी दुकान उससे भी ज़्यादा अच्छी और बड़ी बन गई थी। उधर दूसरी तरफ नीलम के कमरे में जलती हुई उस सुर्ख मोमबत्ती ने सबके दिमाग पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। जब साबरा और प्राश्ता को नीलम ये जवाब देकर गई कि आप लोग एक मोमबत्ती से क्यों चल रहे हैं, मैं जाकर देखती हूँ कि ये कैंडल क्या है। जो ही नीलम ने अपने कमरे में कदम रखा, उसके कमरे में एक बहुत खूबसूरत खुशबू महक रही थी। वो खुशबू इस तरह की थी कि इंसान को पागल कर दे। नीलम उस खुशबू में इस तरह से खो गई कि चलती चलती अपने बेड के पास आई और उस पर लेट गई। एकदम से नीलम के कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। नीलम उस खुशबू में पागलपन की हद तक खो चुकी थी। वो सुर्ख मोमबत्ती बुझ गई थी। एकदम से नीलम की नज़र पड़ी तो शीशे में उसने किसी को खड़े देखा। ड्रेसिंग टेबल का जो आईना था उसमें कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़का खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी मुल्क का शहजादा हो। उसने सफ़ेद सिल्क का लिबास पहना हुआ था और उसके माथे के ऊपर सुर्ख पट्टी बांधी हुई थी, जिसमें बहुत बड़ा एक हीरा लगा हुआ था, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। नीलम जब आईने से दूसरी तरफ मुड़कर देखती थी तो वहाँ कोई खड़ा नहीं होता था, मगर आईने में वो वाज़े किसी को खड़े हुए देख रही थी। एकदम से वो आईने से बाहर निकला और नीलम की तरफ बढ़ने लगा। नीलम उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो चुकी थी। नीलम उसको इस तरह से देख रही थी कि जिस तरह से कोई लड़का किसी खूबसूरत लड़की को देखकर खो जाता है। नीलम ने आज तक इतना हुस्न नहीं देखा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और वो नीलम को बड़ी चाहत की नज़रों से देख रहा था। फिर उसने नीलम को कहा, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? नीलम चाहकर भी खुद को रोक ना सकी और नीलम ने उसको
कहा वो चेयर ले लें और बैठ जाएं। फिर ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ी हुई चेयर को ला कर वो उसके ऊपर शहजादों के अंदाज में बैठ गया। नीलम ने कहा, आप कौन हैं? जिस पर उसका ये कहना था कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नीलम कहती, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? जिस पर उसका ये कहना था, मेरा नाम कर्ल है। नीलम ने कहा, ये कैसा नाम हुआ? तो कर्ल का ये कहना था कि तुम्हारी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ चमकती है? नीलम ने कहा, सूरज। तो फिर उसने कहा, मेरे नाम का मतलब सूरज ही है। नीलम ने कहा, आप कौन है, यहाँ कैसे आए? उसका कहना था कि मैंने तुम्हें सैदपुर की गलियों में देखा था और तुम्हें देखकर तुम पर आशिक हो गया था। तुम्हारे खूबसूरत बाल देखकर उनका दीवाना हो गया था। नीलम ने कहा, मैंने तो आपको सैदपुर में देखा ही नहीं। तो कर्ल का ये कहना था, मैं सैदपुर में तुम्हारे साथ साथ था, मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं हुआ था। नीलम कहती, अगर आप वहाँ पर होते तो मुझे नज़र तो आते, और आप जितने खूबसूरत हैं मैं तो चाहकर भी आपको नज़रअंदाज ना कर पाती। मैंने आपको नहीं देखा। कर्ल बार बार ये कह रहा था, मैं वहीं पर था, तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने, तुम्हें देखकर देखता ही रह गया। तब से आज तक तुम्हारे इश्क में मुब्तला हूँ। नीलम, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। नीलम के दिल में तो जैसे सावन की बारिश बरस रही थी। नीलम खुद को रोक ही ना पाई। नीलम उसके हुस्न में दीवानी हो चुकी थी। नीलम चाह रही थी कि वो उसकी तरफ देखे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। नीलम ने कहा, आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? जिस पर कर्ल का ये कहना था, मैं कहाँ खूबसूरत हूँ, खूबसूरत तो तुम हो, जिसके हुस्न का मैं दीवाना हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, और अगर मुझसे तुम्हें किसी ने दूर करने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अकबर को समझा कर रखना कि तुम्हें हाथ ना लगाए। नीलम ने कहा, मत करें मुझसे मोहब्बत, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरी फैमिली है, मेरा शौहर है। मगर कर्ल ने उसको साफ कह दिया, तुम मेरी दुनिया हो, मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें चाहने का हक सिर्फ मुझे है। अकबर को कहना, अगर अपनी सलामती चाहता है तो तुम्हें हाथ मत लगाए, मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। जो ही वो उठने लगा, नीलम बेकरार हो गई और नीलम ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो कर्ल इस वादे से गया कि वो दोबारा आएगा। फिर नीलम से इजाज़त लेकर जो ही वो ड्रेसिंग टेबल के पास गया तो उस आईने में गायब हो गया। नीलम वहीं पर बैठ के चारों तरफ देखने लग गई कि वो कहाँ खो गया है। नीलम की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। जो ही कर्ल गायब हुआ, वो सुर्ख कैंडल फिर जलने लग गई। इतने में नीलम के कमरे के दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। अकबर घर आ गया था। घर आते साथ अकबर को उस कैंडल वाले वाक्य का पता चला और वो हैरान हो गया कि नीलम तो कैंडल को बुझाने गई थी, फिर कमरे में कहाँ रह गई। जब अकबर ने दरवाज़ा खोला तो वो कैंडल जल रही थी और नीलम बहुत इत्मीनान से बैठी उसे देख रही थी। अकबर ने कहा, ये सब क्या है? नीलम ने कहा, खुद ही देख लो क्या है, मैं नहीं जानती। अकबर ने कहा, मैं इसे बुझा दूंगा। नीलम ने कहा, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम इसे नहीं बुझा सकती, क्योंकि कर्ल उसको जाती दफ़ा ये कह के गया था, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है, ना तो इसको कोई बुझा सकता है और ना ही यहाँ से कोई बाहर ले जा सकता है। जो इस कैंडल को यहाँ से बाहर लेकर जाएगा उसकी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन होगा। अकबर ने नीलम से कहा, मैं इसको भी बुझा कर दिखाता हूँ। वो तेज़ी से किचन में बढ़ा और वहाँ से स्टील की एक प्लेट उठा कर लाया। नीलम जानती थी कि अकबर जितनी मर्जी कोशिश कर ले इस कैंडल को नहीं बुझा सकता, क्योंकि ये कर्ल और उसकी मोहब्बत की निशानी थी। जो ही अकबर उस कमरे में दाखिल हुआ, उसने स्टील की उस प्लेट को कैंडल के ऊपर रखकर उस शोले को बुझाना चाहा। जो ही वो प्लेट कैंडल के उस जलते हुए शोले पर लगती थी, वो शोला नीचे बैठ जाता था, और जो ही वो प्लेट को हटाता था, प्लेट हटाता था, तो वो शोला फिर से जलने लग जाता था। वो बहुत हैरान था। जो ही अकबर ने उस कैंडल को उठाना चाहा, अकबर की उंगलियों के जो पोर थे वो जल गए, यहाँ तक कि उनमें से मीट भी नजर आने लग गया। अकबर चीखें मारने लग गया। दोबारा उसने कैंडल को वहीं रख दिया। तो नीलम का ये कहना था, मैंने आपको मना किया था, इसको हाथ मत लगाओ, इसे जो भी यहाँ से उठाने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। साबरा और राशिदा ने जब अकबर की चीखें सुनी, वो भागती हुई आई तो अकबर का हाथ बहुत बुरी तरह से जल चुका था। फौरन साबरा ने अकबर से कहा, बेटा इससे दूर रहो, इसको हाथ मत लगाना, क्योंकि अकबर की माँ साबरा ये खमियाजा भुगत चुकी थी। फिर अकबर ने अपने हाथों पर मरहम लगाई और बेचारगी के आलम में जाकर बाहर बैठ गया।
نیلم اس کینڈل کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئی۔ رات کو نیلم نے صابرہ اور راشدہ کے ساتھ ان کے کمرے میں سونا ہوتا تھا۔ رات کے ٹائم نیلم کے بیڈ روم پر تالا لگا دیا جاتا تھا۔ نیلم اس کمرے سے باہر نکل گئی، اس کمرے کو تالا لگا دیا گیا اور وہ کینڈل وہیں پر جلتی رہی۔ راشدہ اور صابرہ کے ساتھ نیلم ان کے کمرے میں سو گئی۔ صبح اچانک سے سب نے پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ ماموں فرقان کی فیملی بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ سب بیچ پر گئے۔ کلفٹن پر جا کر ان سب نے بہت انجوائے کیا۔ راشدہ اور نیلم پانی کی لہروں میں چل پھر رہی تھیں۔ باقی سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے۔ اکبر نے جب ان دونوں کو پانی کی لہروں پر چلتے دیکھا تو ان کے پیچھے آ گیا۔ راشدہ نے جب دیکھا کہ اکبر نیلم کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو راشدہ نے یہ بہانہ بنایا کہ میں ابھی آتی ہوں، تاکہ وہ ان دونوں کو تھوڑا سا ٹائم دے سکے۔ اکبر نے جب نیلم کو دیکھا، نیلم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اکبر اس کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ بہت مشکل کے بعد اکبر اور نیلم کی شادی ہوئی تھی۔ اکبر نے نیلم کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ نیلم کو فوراً کرل کی بات یاد آئی کہ اکبر نے اگر تمہیں ہاتھ بھی لگایا تو اس کا بہت برا حال ہوگا۔ نیلم نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا اور یہ کہا کہ مجھے مت ہاتھ لگائیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اکبر نے کہا تم میری بیوی ہو، اگر میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہو گیا؟ اکبر نے زبردستی نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نیلم اس طرح سے ٹھنڈی ہوگی جیسے برف ہوتی ہے۔ وہ بار بار چاہ رہی تھی کہ اکبر اس کا ہاتھ چھوڑ دے۔ پھر اکبر اس کو بنا سوچے سمجھے لہروں کی طرف لے جا رہا تھا۔ ایک دم سے ایک زوردار لہر آئی، اکبر وہیں پر کھڑا رہ گیا اور نیلم غائب ہو گئی۔ ماموں فرقان پیچھے سے اکبر کو آوازیں دے رہے تھے، اکبر آگے مت جاؤ، آگے بہت اونچی لہریں ہیں۔ مگر اکبر تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ میں نیلم کا ہاتھ نہ دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور ایک دم سے چیخیں مارنے لگ گیا کہ نیلم ڈوب گئی ہے، نیلم ڈوب گئی ہے۔ اس کی آوازیں سن کے سب وہاں پر بھاگے تو نیلم کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ارد گرد سے بیٹھے ہوئے سب لوگ ان کی مدد کو پہنچ گئے کہ ایک لڑکی دریا میں ڈوب گئی۔ اکبر پاگلوں کی طرح پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ شاید اسے نیلم مل جائے۔ نیلم کا دور تک کہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ پھر اس ساحل سمندر پر جو ریسکیو ٹیمز ہوتی ہیں ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے پوری جانچ پڑتال کی مگر سمندر میں کہیں بھی نیلم نہیں تھی۔ ایک دم سے راشدہ گاڑی میں سے کچھ نکالنے گئی تو اس کی نظر پڑی، سامنے ہٹ میں نیلم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں پر ان لوگوں نے ایک ہٹ کا روم بھی ریزرو کروایا ہوا تھا۔ جب اس کی نظر نیلم پر پڑی وہ چونک اٹھی اور اس نے یہ کہا کہ نیلم بھابی تو ہٹ میں بیٹھی ہیں۔ سب بھاگتے ہوئے وہاں پر گئے تو نیلم زمین پر بیٹھی تھی اور جھوم رہی تھی۔ وہ اس طرح سے جھوم رہی تھی کہ جس طرح سے کسی چیز کو دیکھ رہی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ سب نے پوچھا کہ تم یہاں کیسی آئی ہو؟ ماموں فرقان کی ساری فیملی، بابر، راشدہ، اکبر، صابرہ سب وہاں پر تھے۔ نیلم کے بال کھلے تھے اور وہ جھومتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے نیلم نے بہت بھیانک انداز میں اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس طرح سے سرخ تھیں جیسے انگارے جل رہے ہیں۔ اس نے اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا تجھے منع کیا تھا نا، اس کو ہاتھ مت لگانا، یہ اسی کا انجام ہے۔ جب بھی تم نیلم کو ہاتھ لگاؤ گے تمہارے ساتھ یہی سب ہوگا۔ اس میں سید پور کا جن بول رہا تھا، اب جلدی سے معافی مانگو ہم سے اور قسم اٹھاؤ کہ دوبارہ تم نیلم کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اکبر نے کہا میں کیوں معافی مانگوں؟ پر ماموں فرقان کا یہ کہنا تھا بیٹا جلدی سے معافی مانگ لو۔ بڑی مشکل کے ساتھ اکبر نے معافی مانگی کیونکہ اس نے فوراً سے پہلے اکبر کا سر پکڑ لیا۔ اکبر کے دماغ میں تیسیں اٹھنے لگ گئیں۔ اکبر کو اپنے اوپر گزرنے والے سارے حملے یاد آنے لگ گئے تو فوراً اکبر نے معافی مانگ لی۔ تبھی ایک دم نیلم نے سر نیچے کیا اور نارمل ہو گئی۔ جب اس نے اپنے پاس سب کو کھڑے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مومانی اور شمسہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ انہوں نے نیلم سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسی آئی؟ تو نیلم کا یہ کہنا تھا اکبر اور میں ہم لہروں کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک دم سے ایک بہت بڑی لہر آئی، مجھے ایسا لگا کہ مجھے کسی نے اپنی آغوش میں لیا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے آئی۔ اب جب میں ہوش میں آئی ہوں تو آپ سب یہاں پر کھڑے ہیں۔ اکبر بہت پریشان تھا، نیلم کھوئی کھوئی سی تھی۔ اکبر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اس طرح سے عذاب کیوں بن گئی ہے۔ اکبر کے کچھ دوست بھی تھے وہاں پر، انہوں نے اکبر کو کہا کہ نیلم کو طلاق دے دو، اس شادی کا کیا فائدہ؟ جب سے تم نے شادی کی ہے تم نت نئے عذاب میں مبتلا ہو، یہاں تک کہ تم کو نیلم کی قربت بھی میسر نہیں ہے، تم اس شادی کا کیا کرو گے؟ اس کو طلاق دے کر
اس کے گھر واپس بھیج دو، جبکہ اکبر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اکبر نے یہ کہا، نہیں، میں نیلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں نے نیلم کو طلاق دینی ہی ہوتی تو میں اپنی امی کے کہنے پر دے دیتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو ایک مایوس سی تسلی دے کر اکبر چپ ہو گیا۔ شام ہونے کو تھی، سب نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جو ہی پکنک والی گاڑی میں سب بیٹھے تو ماموں فرقان اکبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بلا وجہ معافی مانگ کر بہت شرمندہ تھا۔ ماموں فرقان نے اکبر سے کہا، بیٹا صبر سے کام لو، اگر میرے سے ذرا سی چوک نہ ہوتی تو آج تمہاری اس ناپاک جن سے جان چھوٹ چکی ہوتی۔ اکبر نے کہا، چھوڑیے ماموں، جو ہونا تھا ہو گیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، مجھے مار دے گا۔ ماموں فرقان کا یہ کہنا تھا، نہیں بیٹا، تم اسے ٹکر نہیں لے سکتے، وہ ایک چلتا ہوا آتش فشاں پہاڑ ہے اور تم اس کے آگے ایک چونٹی ہو۔ تو اکبر کا یہ کہنا تھا، اگر جان لینے پر آئے تو ایک چونٹی بھی کافی ہوتی ہے۔ ماموں فرقان نے اکبر کو بہت پیار سے سمجھایا کہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھنا۔ بابر علی ان کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے تھے، اپنے بیٹے کا ارادہ سن کر وہ رک نہ سکے۔ انہوں نے اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اکبر کو سمجھایا کہ یہ بے وقوفی مت کرنا، دادا غفور اور ماموں فرقان جیسے لوگ اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، کبھی بھی یہ حرکت نہ کرنا۔ پھر گاڑی گلشن جا کر رکی، اکبر کی فیملی اس گاڑی میں سے اتر گئی۔ صابرہ اور بابر علی نے بہت کوشش کی کہ ماموں فرقان کی فیملی چائے پی کر جائے، مگر انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ پھر پکنک والی گاڑی انہیں وہاں پر ان کے گھر واپس لے گئی۔ سب گھر میں آ گئے، سب تھکے ہوئے تھے، سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نیلم بھی جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ اکبر باہر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ جو ہی نیلم جا کر اپنے بیڈ پر لیٹی، ایک دم سے دروازہ بند ہو گیا اور وہی خوشبو مہکنے لگ گئی۔ نیلم کو پتہ لگ جاتا تھا، جب کرل اس کے کمرے میں آتا تھا تو ہر طرف خوشبو مہکنے لگ جاتی تھی۔ ابھی نیلم لیٹی ہی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کرل پھر آئینے سے باہر نکلا اور اپنی آنکھوں میں محبت بھرے نیلم کے قریب آ گیا۔ کرل نے نیلم سے پوچھا، تم کہاں گئی تھی؟ تو نیلم نے کہا، میں سب کے ساتھ پکنک پر گئی تھی۔ کرل نے کہا، یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں، لاہور جانے کا سوچنا بھی مت۔ فرقان اور دادا غفور تمہیں کہیں گے جانے کا، مگر یہاں سے جانے کی غلطی مت کرنا۔ بہت مشکل کے ساتھ مجھے تمہارا ساتھ نصیب ہوا ہے، مجھے اس سے دور مت کرنا۔ نیلم اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ کرل نے ایسا جادو نیلم پر کیا تھا کہ نیلم بے چین رہنے لگ گئی تھی اس کمرے میں سونے کے لیے۔ پھر ایک دم سے کرل جانے لگا تو نیلم نے کہا، آپ مت جائیں، مجھے آپ کا انتظار رہتا ہے۔ جس پر کرل نے یہ کہا، میں آج شام پھر آؤں گا، تم شام کو کمرے میں آنا۔ نیلم نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو فوراً سے کرل اجازت لے کر اس آئینے میں غائب ہو گیا اور نیلم وہاں پر لیٹی ہوئی تھی۔ پکنک کی بہت زیادہ تھکان تھی، سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ سب نے رات کا کھانا کھایا، پھر نیلم اٹھ کر اس کمرے سے باہر گئی۔ نیلم کے کمرے کو بدستور تالا لگا دیا گیا رہا۔ 11 بجے کا ٹائم تھا۔ اکبر باہر صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ نیلم راشدہ اور صابرہ کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں لیٹی ہوئی تھی، مگر نیلم کو چین نہیں آ رہا تھا۔ صابرہ نے نیلم کو کہا کہ کروٹیں بدل رہی ہو، کیا نیند نہیں آ رہی؟ جس پر نیلم کا یہ کہنا تھا، نہیں خالہ، میں ابھی سو جاؤں گی۔ صابرہ نے کہا، کیا تمہیں سلیپنگ پل دوں؟ نیلم کا یہ کہنا تھا، نہیں، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ نیلم بے چین تھی اس کمرے میں جانے کے لیے۔ نیلم کو اپنی حالت پر خود بھی اختیار نہیں تھا، وہ بہت زیادہ بے چین تھی کہ کسی طرح سے اس کمرے میں جائے۔ وہ چاہ رہی تھی کہ میں فوراً اس کمرے میں پہنچ جاؤں، مگر راشدہ اور صابرہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ جو ہی راشدہ اور صابرہ سوئیں، نیلم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیلم کے کانوں میں کرل کی آواز آ رہی تھی کہ نیلم جلدی سے آؤ۔ وہ خوشبو جیسی آواز اس کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ گھڑی پر 12:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ صابرہ اور راشدہ اچھی طرح گہری نیند میں سو چکی تھی۔ تبھی نیلم اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نیلم یہ بھی بھول چکی تھی کہ اس کا کمرہ لاک ہوتا ہے۔ جو ہی نیلم نے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا۔ نیلم خوشی کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کا تو منظر ہی کچھ اور تھا، ہر طرف گلاب کی پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ نیلم جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح جب صابرہ کی آنکھ کھلی، اس گھر میں سب سے پہلے صابرہ جاگتی تھی، کیونکہ باہر گیٹ پر صبح 9 بجے دودھ والا آتا تھا اور اس سے دودھ صابرہ ہی لیتی تھی۔
साबरा ने देखा नीलम बेड पर नहीं थी। साबरा ने समझा शायद वो बाथरूम में होंगी। उन्होंने दूध लेकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और चारों तरफ नीलम को देखने लग गई। नीलम बाथरूम में भी नहीं थी। फिर साबरा ने रास्ता को जगाया और ये कहा कि नीलम कहाँ है। रास्ता ने कहा, अम्मी यहीं होंगी, कहाँ जाना है। मगर नीलम का कोई पता नहीं था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि नीलम अपने बेडरूम में जा सकती है, क्योंकि उसका बेडरूम रात को लॉक कर दिया जाता था और ताला बाहर से लगाया जाता था। वो दोनों तेजी के साथ पूरे घर में घूमने लग गईं, पर नीलम उनको कहीं भी नजर नहीं आई। एकदम से साबरा ने रास्ता से कहा, जाओ अकबर को जगाओ, मैं बाबर को जगाती हूँ। जो ही साबरा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी, दरमियान में नीलम का बेडरूम आता था। जब उसने देखा कि बाहर ताला नहीं लगा, उसने जो ही दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाज़ा खुल गया और अंदर से इस तरह से खुशबू आ रही थी जैसे वहाँ पर लाखों करोड़ों गुलाब के फूल हैं। तभी साबरा ने पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पर ज़मीन के ऊपर कालीन के ऊपर बेतहाशा गुलाब के फूल की पत्तियाँ बिखरी हुई थी। नीलम के बेड के ऊपर भी गुलाब की पत्तियाँ बिखरी हुई थी और नीलम आराम से सो रही थी। सब बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये सब क्या माजरा है, गुलाब के फूल की पत्तियाँ कहाँ से आई। पूरा घर उस कमरे में जमा हो गया था, जबकि नीलम सुकून की नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक और मुस्कान थी। तभी एकदम नीलम की आंख खुली तो उसने ये कहा कि आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर दुल्हन सो रही है? चले जाइए यहाँ से बाहर। सब फौरन उस कमरे से बाहर चले गए। अकबर भी दिल बर्दाश्त होकर वहाँ से बाहर चला गया। तभी नीलम सफ़ेद जोड़े में उस कमरे से बाहर आई। उसके गले में बेशकीमत हीरों का हार था। सबने उससे पूछना चाहा, मगर उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब नीलम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने कमरे में गुजारने लग गई थी। हर कोई इस बात से परेशान था कि आखिर ये क्या माजरा है, नीलम हर वक्त अपने कमरे में क्यों बंद रहने लग गई है। तभी नीलम जाकर दोबारा अपने कमरे में बैठ गई। राशिदा ने और साबरा ने बाबर अली से ये कहा कि नीलम को कुछ दिनों के लिए लाहौर भेज देते हैं। मामू फुरकान और दादा गफूर से इस बारे में बात की गई। उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, नीलम को भेजने में कोई हर्ज नहीं है। दोपहर का टाइम था। नीलम अपने कमरे में बैठी हुई थी। एकदम से उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके कमरे में वो खुशबू महकने लग गई। एकदम से उसने कर्ल को आते देखा। कर्ल आज बहुत खूबसूरत लग रहा था, सुनहरी लिबास में, सर पर ताज पहने। ऐसा लग रहा था कि वो परिस्तान का शहजादा है। जो ही कर्ल नीलम के पास आया, नीलम की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने नीलम से कहा, नीलम तुम लाहौर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी साबरा आएगी, लेकिन तुम उसको जवाब दे दोगी। नीलम ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकती, कुछ दिनों की ही तो बात है। कर्ल ने कहा कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगा तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और जाने की गलती भी मत करना। अभी ये बात हो ही रही थी कि एकदम कर्ल आईने में गया और गायब हो गया। फिर साबरा आई। नीलम बेड पर बैठी आईने को घूर रही थी। साबरा ने आकर नीलम से कहा, बेटा तुमने कल लाहौर जाना है। तो नीलम ने कहा, नहीं अम्मी, वो नहीं जाने देंगे। जिस पर साबरा ने कहा, बेटा अकबर खुद तुम्हें लेकर जाएगा। नीलम ने कहा, मैं अकबर की बात नहीं कर रही। तभी नीलम की नज़र पीछे आईने पर पड़ी तो वहाँ पर कर्ल खड़ा था, जो उसको अपने हाथ से इशारा कर रहा था कि उसके बारे में साबरा को कुछ मत कहे। साबरा ने कहा, किसकी बात कर रही हो? साबरा ने जब देखा कि नीलम आईने को घूर रही है तो उन्होंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। तभी नीलम ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं अम्मी, मैं तो बस यूं ही कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं भी नहीं जाना। साबरा ने कहा, पागल मत बनो, तुम तैयारी करो, दादा गफूर ने और अकबर ने इजाज़त दे दी है। मामू फुरकान का भी यही कहना है कि तुम्हें जाना चाहिए। नीलम चुप हो गई। तभी साबरा उठकर कमरे से बाहर चली गई। अभी नीलम अपने कमरे में ही बैठी हुई थी कि एकदम काला बिल्ला बेड के नीचे से बाहर निकला। नीलम उसको देख के ज़रा भी नहीं डर रही थी, जिसके तसव्वुर से भी नीलम की जान जाती थी। इस काले बिल्ले ने नीलम के पाँव में लेटना शुरू कर दिया और अपनी सुर्ख जुबान निकाल कर नीलम के पाँव चाटने लग गया। नीलम मदहोश होती जा रही थी। उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। काले बिल्ले का पाँव चाटना नीलम को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी राशिदा वहाँ पर चाय लेकर आई। जब राशिदा ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, उसके हाथ से चाय की प्याली गिर गई और वो चीखें मारती हुई बाहर भागी और ये बात जाकर साबरा को बताई। जो ही साबरा, अकबर और बाबर अली उस कमरे में आए, नीलम ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने बाल बना रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई नीलम से पूछ सके। किस तरह से कर नीलम को लाहौर जाने से रोकेगा, जानने के लिए देखिए खाली घर की अगली एपिसोड।